Hello everyone. Amihan bishimano WhatsApp to cholai holibi talaga features khan amihan bishibhag na cholai no le na jane hoy. Video de apnihan ge WhatsApp laga enanga 5 tricks. So first trick to wishigule jodi apuni WhatsApp de olop alag text type koran olop alag kurina style thaligina likhibole mon jai shikule apuni dukan font khan kenaga type kore idu apuni janibo pare. Apuni text to bold koribole mon jai which will do apuni simply ki koribo lagile first apuni start ababi aro du bishite text type kora bishite aro start dali dishule idu later khan soft apuni la text to bold ho jabo aro next to bishule italic te likhibole mon jai to italic likhibole apuni dash type kora bishite apuni la message type kori dibi aro simply idu dash to ligina close kori dibi to apuni la text message kan soft italic te change ho jao style kurina likhibole mon jai font da now ishigule ki koribole gole apuni simply upor de single inverted comma 3 bar thalibi aro idu bichite apuni laga message to type koribi type kora bishide aro simply apuni 3 bar idu thaligina inverted comma da thalishigule da apuni laga message to alag ho jao fourth to ishigule যদি আপনি কিবা মিস্টেক খান ইন্ডিকেট করলে মন যায় নহলে স্ট্রাইক অফ কৰি নে না দেখাবলৈ মন যায় তো কিনা এটু কিনা কৰে কৈছিলে আপনি ওয়েব সাইন থালিবি আৰু মেসেজ তো টাইপ কৰাৰ পিছতে সিম্পলি যাইনা ওয়েব সাইন দ আৰু থালি দিবি আপনি না টেক্সট তো স্ট্রাইক অফ হৈ যাব আৰু এনাকা আপনি নি মিস্টেক থাকিলিবি ইটু নিচিনা আপনি ইন্ডিকেট কৰিব পাৰিব বেছি নরমাল ইউজার্স খান না জানি নহইছিলে ইটু ফিচার্স টা আমি হান না চলাই I'm ekbar any message send koribole ami han normally ki koribole contact to lobo number to lobo itu bichide ami han phone de save kori lo bichide ami han WhatsApp de message to nole photos nole ki share koribole mon jaibi itu share kore olibi ami han itu one time he ini itu time limit share koribole asibole contact to save kori thakbole bi kam nai itu save na korina ami han direct message to share koribo pare to itu koribole hole ami han contact te jaigina itu number to copy kori loba copy kora bichite WhatsApp te jaigina itu any WhatsApp message te send kori dibo so normally ni you koina apni WhatsApp te jaishuli you koina apni nijor laga message contact thakibo to tade holibi apni paste kori dina number to aro send kori dibi so send kora bichite apni simply du number te click koribi to tade chat laga option do labo to idu chat option de click korina apuni message ki send koribole ase idu send kori dibo pare without saving the contact in your phone third tricks to usually amihan bishi users amihan la phone do usually lock korila lebi amihan bishi pak WhatsApp to kote amihan message aru idu ni private matters kan thaga idu do usually lock na kore to idu privacy do apuni rakhibo mon jai shugale apuni simply ki koribo lage kole app lock to on koribole lage তো এটু কৰিবলে হৈছো গলে আপুনি সিম্পলি আপুনি সেটিং দি যাবি সেটিং দি যাইনা এতে প্রাইভেসি কইনা থাকিব তো এটু প্রাইভেসি তে ক্লিক কৰিবি প্রাইভেসি কৰা পিছতে নিচে দি যাইছো গলে আপুনি অ্যাপ লক কইনা এটু থাকিব তো অ্যাপ লক যাইনা থাকিব এটা এটু যদি অফ থাকিছ গলে এটু অন কৰি লবি আপুনি না বায়োমেট্রিক তো থালা পিছতে এতে অপশন খান থাকিব immediately thaibo after 1 minute olibi ami suggest koribo immediately thala doe polase as soon as ena apni la privacy do issue bi maintain korina rakhibo pare okay four tricks to issue gele ami han WhatsApp kholigina sadun yate ami han blue color handle ekta pawo to itu blue color handle la kam to ki ase issue gele itu to hole AI hoy ami han yate simply yate click korina yate bra ami han ki holibi type korina question ask koribo pare yate bra to tai khan etu AI para answer to hile didibo especially students kan nimide hile helpful hobo pare etu to aru etu hen hoigina ami han yate para ini ami han laga imagination picture kan kibi lagishole etu hile bi ami han yate para online na lobo pare for example ami na type korishole a flying pig ami ete na dikhina pros kori dishule ete AI generated photos kan holibi enanga apuni online na luilobo pare number 5 to hishugule amihan kunba time di sati khan nole kunba manu ki amihan photos nole videos kan send koril to itu send koran de ki hoy kushule itu videos laga nole photos la quality to bia hoja compress hoigina to apuni itu quality to
file bar send group mon jai shule apuni simply ki group la gole first to shule apuni setting de jabi setting de jaigina etu bishite yate apuni storage and data de pawo storage and data to etu de apuni media upload quality to etu apuni simply jaigina hd switch on koribo pare to switch on kori shule apuni laga video quality da upload kori thaka to etu compromise no ba etu bishite aro ekta koribo pare apuni simply kunki send group la ase taige chatte media to luilubi gallery jaigina eta laga photos kan kila photos send group la ase tu saigina select korigina etu biche upor de hd to hd te click kori dibi to photo to automatically hd te to photo laga quality to disturb no hoigina no hole pian hoigina to hd te jaijo etu ase ajila video de whatsapp laga 5 tips and tricks etu